nanonood sa TV, oh. Anong palabas, Aaron? Ha? JR? Aaron, hello. Nakadapa ka na. Saan yung ice cream? Si Dodo yun. Akin. Hindi napagod. Ayun na. Hong Kong. Nak, sabi yung pagpagod na, ha? Pagod na. Pagod na, pagod na. Mata, nak, mata. Matusundot. Pagod na yun, eh. Pagod na. Hong Kong, victory. Ganda nito. Papadala ko kay mama to. Alin? Video. Ay, naririnig tayo. Anyway. Aaron. Pagod na, baby, pagod. Kaya mo yan, nak. You can do it. Pagod na. Aaron. Say hello, hello. Hello ka sa kanila. Hello. Ay, mama. Hi. Hi ka na kay mama na. Hello sa inyo. Hello to the world. Naka-YouTube ka na naman, Aaron. Oh. YouTube. Sabihin mo, hello. Ako ang susunod na Pinoy Pop Idol. Oh, nanonood pa yun, oh. Nanonood sa TV yan, eh. Dito pa talaga. Kamay mo na, kamay. Kamay. Oh. Wow. Ilang minutes? Ilang